Makaproud kayo DRPS2. si Desambuanga. Kay masking ko sa tormento alyaga, maskin mucho kita ko sa tapensa, na familia, trabaho o negosyo, sunrisa kita syempre. Go lang kita syempre. Amo lang, hindi lang yo proud si tabulbe iyo. Ikeriyo man relax junto na mi mga queridos. Hindi o ta pwede ase, kay duele el di mio cuerpo. Pero ahora, el mio solusyon ali, Alaxan FR, Chene Relief to Relax Formula, kombinasyon del ibuprofen y paracetamol. Relax gani dayon el dolor de mi cuerpo. Works in as fast as 15 minutes. Probado este conmigo. Por eso, sabi iyo, que no hay este malo side effects. Basta sige el recommended dose and treatment duration. Relax anay, para game otra vez mañana. Si Chene Dolor de Cuerpo, proud iyo taman relax, con Alaxan FR. Kay si De Veras el Relief, De Veras el Relax. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.